Вайзер Хорзен аргын бәстек тәйфир информацион равағда бун студии бязыр тестейла. Базунгау цибірте абун равағда сайрак тематиме. Иртен дуазы эфира подсахадун телерадио компании Нисан кәні есір әсті бун. Ленингор районы аварион хид арастыр цәуден асы әмәндер ақшак фарстытылу нафетсет хид савадыр абаттым. Есвалдыстады дзіртта ирысту мәварзун зинадыл. Цхинвалы вағдырцыт схорбаты Иваны мысән изер. Иртен дуазы эфира. Абон пацах адун телеюнин адайис бәрәк бонун атмосфера. Нисан кәнәм не профессионалун бәрәк бон. Мин фарасада нәвәтсіп бәрәмазы фытзахат на республика айзалы десті нук хабәртті. Вәді рәстәжі аты цауыд әтсә гайдар ақшчак әмә дейсак. Рәстәг әтсәдеймә бірә фәйифта. Фәлі телеюнин ады удварну наивге. Маханықсыз гону ырвыл бондәрс махан нәзінар телекәшіті. Кайхәтсә кәнәм оперативон информации на республика әрцәугәт сауты فدل اما دارتر در آرخای دستم تمایون و بون ترسوخت کنم خورس خابرتی. من ام ایول کاچن در بنات لو زارونکا سیتا چیس آخم پاناسونیک کمان درایو خمت کامیرا فلما خن تیلونادن یه رست رایدیان راستر آتس کامیرا ابیکتیو ارتندواز رازمن ریسپوبلیکا فتزاخات فیتا تیلوناد نوک خابرته یه درست جو کامیرا دومن تنزوب ندتا فلا آتس کامیرا ایسترتس دست نریسپوبلیکا فتزاق آخزفته خدبار دینادمه من فرستاده نوت برمازه اخسردسم مارد افیر راتت فتزاگ نوک خابرت افیر رگون ریسپوبلیکا راید تایسر استفنداگ اما یخی تلیکانا سارازنن و تستر نسانیک تلیوننات فزند و زور استجا خساری رستون با خود گردیاگا گریسیبن ود اینفرماسیون بلاکاده آتسر استجا انتوزیاسته انو آورتای سارستوی تلیوننات وایجر تخورش باید بشود سپورت خبرتم. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вайзер Хорзен телекәшетә. Подсахадун телерадио компании Ирфетса кушетай саи у телеоператор Остат Заур абону ефетса камера макасы код музеон экспонат афте. Растер ацы камера райде та як квест телеуннады. Дойдетом кусым манаше камерата. Од што дивса не однаудис практически кухай сарухас бухаскутом на плечо ливса свертом. ما يفتح استم ما خبر استم افتح شغل ما يستم برپرازیش بیفتم خبر استم شغل ما ایسکاکوتم ما بیرخات سخت در استم دبوسیم است صبرانی جیودی شتردی ما یشد استم یولر کوخای ماشینا نانی ماشینا ودی ما کیال استاید ما практически یولر любой مدرش استم کوخای کوم بوکس ندم молодость ромасон слушаю. Технологии та артендуазы дәргі бәрәк фәйифтуй фалателеуны нады атмосфера баззад әнә евгея. Абун пацах адун телерадио компании ир әрмәс нырыккон камерата әмә ғарзғады фирнәу. Уйу сейраджы дәрге адам. Уацха шытасты фытсак кәтстәрайсын күстуәз. Кускет сауты центры. Гәвда их кәні судзға хурыбын. Будун öppını зух вәйенс разза гран qatım. بیره که من در فکسم بایدا و ما افیر ایس رپورتاج 2 minut مرده گرد 10 minut مفت فکسم بایدا و رو گوش کست شمای کارسپاندنت 2 minut رپورتاج سرازایت خیرای سومگننی با قوا اخصاص خاطر سینا گورما شون ایزر اخصاص مقامت هاخت کنای شمای آدم رازمده ارمگراخ هستای آبون نبونو معرفه کنم مقالگاتن سایراک در ننیزوید رئیس مندین سایراک ریداکتور کد زاختا برک بونن نارفه کد تا خجارای نکست مش فندا من کستی تا خجار مش فندا وی ول جورگو من خجار درامون چنده من کست درامون چنده خشاز غت مقالگاتن بیرنن بانت ست آدم رازمه خورز اینفرماسی شخصم وی تا ول جورگو من ریسپوبلیکای خورز خبرت شوجین ما قلجک زرده نشارده بونتم نبرک بون تشریفیتم و شامون نود. Operator təkətləri dəristəsə farsmə, syomqətəm atsavın razmə altı در قول استقدینت دزبرککنن. سمای ریپورتاج ایسن رستجه انن قلجه وابرته مارتسوی. سیوم کمک فششم بدن وقت جاگس پروفیل کنم نگاه میراتم.
პოტორიკოთა ნაღანსტ შუხსტ ყომაცა ფინამ ენაიონ მავრუდებ შუხუ წუსოფთა ჩაითოვნა მიკროფონ კაში ორხონჭ კორესპონდენტ დარ ყავფინ ой хом პოტორიკოთა ნაი დობიშჭა ყავნა ვარენ فلا reportaj raygura festedir montaj genen khaten tesabir dinada am khos kenen seri doktorta bira saxat qadr taywudun ambert kenen dinamikon istori mana antun dar khurs qadr testafati mama sarxas bo xavjistuna teksto aha odus verjistam teksto raydiyane أما سمع أبتود التايجرام أخذ زوي ويتخيف قادر كوشة فيديو إنجنير تا أما ريجيسور تا باكننز أمبالون كوست ودون ساقوز دارنز آل سيجنال مدر إفير آل سيكوند خاي مدر ديكتر تنقل مكسنز ساقامان دمه 20 секунд. Внимание. Кадры. رستجد صدمة تيليوناد رزا پایدا کنز نوک تکنولوژی تخص در کنه ایفیر خرز غدینات پروگرامت در کنز آل خزون در Odun machen Musterbregbun, artem duoz rozme srastisne podcie chodun tilinot, ama apatos restek na tilinot rozmesha, nrdar na overtekot, warechtar kenenchofta na olevert dar khosdar kenench, ama fodar kenench, nr sarmogun kustor zdochan, irun zoje porchot kenenna. Szemej razgefaltar zonu irun zogsti, na projekt moch razgefaltaren kumul kenan Odjutun kumulotsin dattem. Штыр кустурнамис президент Гогуйтолуни дворда фертардигей хосны канал ворсунай, ама на сером проекту дар вақтфашан бинанч ви финансун ахосай. هرتن دواز فست بیرت در تفایفتا تکنولوژی تزنگر رازمرات دستفال تر آیفتا فلاتیلی ناد گاماندون اودوارن بازداد نه آیفگیه دکتر آگورم رسیناد افدی سم نریس پوبلیگرست نترسم وازق جنتیمته حالا بوندر راتسام ای فیرمه اما فسم نرایگورم بسته ایستوری اما نم یرازورن کات کیس و میستم سرستر سماخی من تلیکش تماخ ایوم امزو کنم رستگیمم بازرت استیلا کزی تازمت داتا تاکسانا اینفرماسیون را دابون. تیلیون نادن یسرست بونتستن را عرفه کوتا پاتسخاد سرخلاوه گاگلوی تالان عرفه فسته جزاغ دو عرفه ونکنم خساری رستون پاتسخادون تیلی رادیو کمپانی ایر فزندل ارتندواز سخستت ستن ارتده سازای فلدر رازمن ریسپوبلیکن و زورستج انتوزیاست امان بستا گمپازیسیل خست کرد آدیماج سارستوی اتساگ انتست اینفارماسون بلاگاده رستج تیلیون ناد سارازگه راسترود می فارستدنت سپر مازا پاتسخادون تیلی رادیو کمپانی سی آدم چیو کوتا بسته اما فسارن تصاوت خیر راست اینفارماسی دادگیه آست درغ تیلی نادرات سترفنداگل اما او ریسپوبلیکای ماسون اینفارماسیون فرسته فتزاگ در تیسیو آتن سانیک جنبون ون مزرد زغس فلدستادونن گارنت قارو اما برزوند ریتینگ ته مزرد ون زغ فیدارن نیزینات فارن فرنگات اما وخیتن اما وبینون تن خرزیوگ اینفارماسیون ما خوره کمیته دابون سخورزخ جن کد دوی تیلی ناده گرد کوسجه کمیته سردار قطعیت ماریا رارفه کتا کالکتیون بانستانسن کتا سه انوود اما زردیاک کست زندینت اما بون غد واورتم نکسکیه سراز لوک خسته که خست کنند انتشنی وی فسته ویدنستون خورزخ تراتا تیلی ناده سفلدستادون اما تکنیکون کوشتن ماختر زرده بنای عرفه کنم نکالیگتن Abun informatsiya ama muxor komiteti kat kutu patsa xadun teleradio kampani ire kuşçetan saldars guxt kusace vedamstva raistoy xarzivcetan futsaceler patsa xadun informatsiya ama muxor komiteti sardar qotay tamariya bansan kota tele nadı kuşçete zardiyakus ama zaxta zargazin zinatam ama bunu qadwa vartamına kaska rvil bundar anazi ve xast kanin sesni sangund xastam. Как бы сегодня не прогнозировали, что в эпоху интернета, социальных сетей, когда уже, скажем, мышление стало клиповым, никто уже не воспринимает большие видеоматериалы, тем не менее в нашей республике у телевидения остается свой зритель, и это довольно высокий процент населения. И я очень благодарна коллективу телевидения за то, что, невзирая на какие-то сложности, они есть, они были и долгие годы, вы уже к ним привыкли, но тем не менее вы никогда не подвели эфир, не подвели зрителя, и вся команда слаженно работает в каждодневном формате. За это вам большое спасибо.
Войфастава дырцыт корт кусаджыс хорзахчинканне церемонии. Я бира остафастивак косты барзон профессионализма ама аназар да худ косты тхай. Телевизионда оператор чехойта альдина хорзахчинерцыт кадыга хаттай. Ахам харзивак комитета сарлава гайрайста монтаж режиссер Тейдета Ельзадар. Спасибо. Спасибо за внимание. Акак харзивак чирайста ведонх сануд радио кусак кокойта вадиндар. Кайс хорзахчин котой ведонх сануд хусари растон сгол журналист ама театр актер остата аландар. Вман лафардерцит эндер барзунд ном республика хусари растон культура сгохт кусак. Хотайта Мария Бансан кота остата алан стрхай бавард национ культура ама журналистика растма. Стоябира азун сал стадон косткаце факазык дар кота республика культурун сарт. Алан Бедиев — это тот журналист и писатель, который создал единственную пока что пьесу по геноциду осетин. И это тоже вам огромное спасибо. Очень талантливый, многосторонний человек. Вот от юмора до истории. Ну и сегодня он, не покладая рук, работает в нашем литературном журнале. Остайфорд бузнажин хаста захта республикай кухтария гадан якустан страх кайскуттуй вайтахай. Бун шахурзахта раттуй بدون راشد استقامتی مخارم انفورماسی کمیتی ولی سان کنه من نکستن آرخ کننج اما مخت خشن استم شمینه چیشه کاباز فدبون کنه ژورنالیستیکا و کلتورا و فسن قطبو و دارتر دلقات کنم ایرستونن اما من ش کمیته ما خواهم که ش کمیته دلبارستم بودونن تا کنم نوم Мазала карумбаттан хурзахта чирайста ведон бузнажин хаста захтой сакостан сын страх кайскуттуй вайтахай. Хочу выразить слова благодарности Комитету информации и печати, всем, кто нас вспомнил за уделенное внимание. И, пользуясь случаем, хочу поздравить весь мой любимый коллектив с нашим праздником. Ол командарчина с хурзахкут толсубин Мария Феликсовна Штарбузнак мама фандер орфакан коллективан обунай фажахстуат нанизуат Асас телевизиондал хаст канертен дуаза аты даргватин растаджи якуст емедзагу дал хузу хабартай фаламохан сайрагузунах телекашчитат самайвам хастам раст ама аверцаг информации. Сотита Фатима бете талим кумаритата Фатима информацион равахт абун. Вахс растаджеров налзаста Ленингора поселоча сайрах хида арастадме. Вейта хайфе кусын котта арастада министр соците заур хитса вада рабатты. Дзырдматсыд эндер социалун ахшяк фарстатыл. Ахурада министр плитери мафе кусын котта активун куст кайтсавы сываллаттен кванториум баканыныл. Рабатты уднавац хаса котсты зарина. Амайн бакасам ебаца тагунд армагме. Рарах кунден бердуаг درسید خیتساد سردار تادات زنبولات کوختاری گادای آرستاد آرکیتکتور مینیستر سوسیت زار فیقوسن کوتا Ленингор района варио хидел каревналтой салсаккаран кустам. Ленингорский мост, его несущие конструкции и водорегуляционные сооружения, они пришли в негодность, оголена арматура, и если при должном обращении мост можно отремонтировать, привести в порядок, чтобы он смог простоять за паводок и прослужить еще долгое время. Если это же не сделать, то во время паводка в этом году мост может привести к такому состоянию, как, например, мост в Северном, и тогда уже затраты на него будут намного больше, чем мы предполагаем. Поэтому правительством было выдано ряд поручений, и согласно этих поручений мы с Арматом Эдуардовичем выезжали на место. Мы проработали совместно с главой района мероприятий, комплекс мероприятий, которые нужно провести, чтобы мост привести в соответствующее состояние. К сожалению, погода не ждет, и пока мы будем вносить в бюджет корректировки, мы уже приступили к работам. Армат Эдуардович, прошу держать на контроле такие сложные инженерные объекты, чтобы функционирование районов было на должном уровне. Юстиция министр Джио Таланта фикусен котта хусари рестуне подсахадун реестрама подсахадун регистрации кадастрама картографии федеральной службы, но кори кайфант канец амгостады базар бофессен. В настоящее время ведется подготовка по подписанию совместно с руководителем Росреестра соглашения о оказании помощи
нашему Росреестру и модернизации программы, кадастровой программы. И ориентировочно на новой неделе будет возможность подписания соглашения. Хисад سردار فندم با خواستا خوساری رستون رادو نفسنین زیوت فرمات مرز دخن فدل مازال تست республикая алык омтедар берудай бавснайныл. Коллеги, хотел еще с вами обсудить важный для нас вопрос, и в том числе под курируемый вопрос Армата Эдуардовича, вопрос проведения ежегодного субботника на всей территории Республики Южная Осетия. Мы планируем соответствующее обращение делать президенту, но до этого нам надо подготовиться для того, чтобы в том числе организационные моменты, организационные мероприятия проработать. Исходя из того, что и по дорожным полотнам по всей республике, и в принципе в районах, и в городе есть определенные проблемы с загрязненностью нашей республики. И исходя из того, что делается комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы была комфортная среда для проживания, плюс туристическая привлекательность, и гости к нам приезжают, и нам некомфортно жить в таких условиях. Я попрошу проработать вопрос проведения такого, как это раньше называлось, ленинского субботника, для того, чтобы привести соответствующий вид всей нашей территории. Попрошу до пятницы доложить, для того, чтобы проинформировать главу государства тоже по такому вопросу. Ахорады министр Плитери Мафия Кусынкутта Хусари Рестуны Майкай Байгомазан Савата технологиум парк кванториум. Наридаган Зецавец Аттагаран Костам. Насчет кванториума вы уже озвучили. Будем запускать уже в мае месяце. Активно идет работа. И все те программы, которые связаны с Российской Федерацией насчет навигаторов и Росдесцентра, тоже работают. Будут вопросы, проблемы, я их озвучу. Хисад сарглавак татат замбулат министрдан бахаско тахорады системама бастон хагдлабард басат таканен. По вопросу процедуры аттестации учителей мне докладывали, что есть кое-какие соображения новые, с новыми подходами. Я бы вас попросил по всем вот этим вопросам более детально, чтобы мы тоже понимали, какие подходы, почему это все меняется и что делается в этом направлении. Это раз. И по кванториуму. Докладывали до этого, что есть определенные проблемные вопросы с основными средствами. Что конкретно необходимо для того, чтобы этот кванториум запустить? Хисадам бирдам арзиртуй адам сезон аллергия боқаққан форсилдар. Татат замбулат фабарак кутта асифадажи системун кострогай кейнолсед. То, что касается приобретения гербицидов против амброзии, которая тут столько времени у нас не приобреталась, попрошу отдельное внимание уделить, в том числе по районам, и вовремя раздать для того, чтобы соответствующая работа была проведена, исходя из аллергенной опасности, и население страдает от амброзии, и давайте постараемся очистить. И Сармат Эдуардович, видимо, это уже ближе, наверное, к цветению амброзии. Еще, наверное, придется нам провести такой субботник для того, чтобы очистить все наши территории от этого аллергена. Арвал корионан бирдам арзиртуян дар актолун форстилдар. Кустезарина газетата Сармат туат Давид информацию равагдабун. Abun tayiristun festak fendagala fenderast kotta yaqaytar taysayiwe mamite vadim sal dermay dergha ve reanimatsi ve zavt seftime doktor tesaristoy epetter tsemaye fir vezin kanoy falaq gagan ve sekuxan nebaftet edzart khastun yefesten waqta artesizere patsa khad sergla ve baramend magaska mamite vadim yamalat festa khorzaq jnirtset fidbest qaqanaje maydanay Abun Husari Restone Festak Harzbun zirtoi mamite vadimen fasnome gaizunar. Famart sarmagund afsattuna biratsi zonaim. Qabatara negatto yeragoran qavem. Zinkhos khastunans khazbuz zagım erbasad khitsawada sardar tatat zambolat. Prezident administrasiya kuxtayakkanag alburtalan parlamenti vankta. Husari Restone ve Rossiya minavar Marat Qulahmedov yabinun tamaxalarta yaxastunum garta. Mamite vadim ragurt kostay qave. Umkast fatsis astakog skoladar. Fasadar slujba kutat konstrukturate. Qaqqannad minister Yuriy Ravitskiy banasan В этот день мы прощаемся с настоящим героем Республики Южная Осетия, который с честью и достоинством выполнял свой долг на специальной военной операции. Но, к сожалению, от полученных ран умер.
Он до конца боролся за свою жизнь. С честью выполнял задачу на специальной операции. Его всегда будут помнить родные, близкие, друзья и весь народ Осетии. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память. فادیم چیزت تا اودونه با قد کنزسته کد ارگوم خلار زرده برنون تنزرده آدی مگای کتله فستمکت داری در ستاد با خص کنم اما خصک اوخ فدارخ کنم Azovzion shadis. Na sabr warzog. Kabas tiltsunor. Momite mekogel. Nankalaje ama narastaje nexsana shave. Vzoglapu. Kashian bira fantaldis. Bira putak tauroz inograndis. Falak gogan obo nexsana shave. Khorzlapu dimana versh dilarzene. Zarbon gadu falatar. Vios la kot koto. Vios akhi warzin koto. موج در شدی شمای بالا کد کنو با کنسم کنو با موج کنو ما میتوادیم بیدار است در گودریانیماتیه سرماگو دفتون اپیراتیه خست و خسته خست کنگه فتیس و زول سفته دختر تکده بدتر سارستوی و ترسنی فیر وزن کنن نبانتست خورز لپو شوید توی نو چرز دول لپو پیرون تا در کد تو یرست نگل ارتاسی ولونه نیست دول لپ مایوچه سشرم و تبیرات سفید رفت دای نبوب سستسته Восемь девятый восьмой годы дар. Тенг яхив десто. ما میتوادی منود بینونتا ارتاس بالون نوختا انفدی ریسپوبلیکا پرزیدنت اونا فمگسکا ما میتوادیم یا ملت فسته خوزق چندرست فده بسته قاقنج مایدانی صدا از سخست و داید زندگون ایرون باید خوربات ایوان لازر فرتل خساری رستون زاو رایونه را سوگوی بیراست در غفت سارد و رسی استالیتسه فلا آل بندر باید یه زرده دارد تا یه رای گرن ایرستونه قدیل کود تا امیل فستا ایوان سویتون لیتراتورون الیتن ود سرستر خوخا کتسی یعنی یه رای گرن بسته کتری درود یه زنارغ در خزنا یه رای گرن بونت ستنن یه قبول تباست کود توی مسانیزر نواز خستک در ودوم اما باتت کوتا سمدی سون رپورتاج وقت در صد نامزد ایران باید سخوربات ایوان سده از یوبیلیت ستن سفلدستاد و نیزر باید سفلدستاد سنسون کنن تخیص مازال وقت در صد و ایران برد کوتا یه سفلدستادن کد گنجتم و دونیم اما یه صوت اما و دونت صوت اسکولا رایستان سودین صدر تزخوین مسودین اردورم منن کناوزن ویتاز دراس فخوتا رسوق دراس اتاک فلاماگور مسودین یه هدگو بغنک سفلدستادو نیزر وقتا باید قبول تلیون ناده کوسک سخوربات اولگام و یه دادایت خیرازرتا یه مسینکتم رمست ایوان چیزینای فلا ایوان خرافت اینال ایوان قبول تا پراغلوک تا زغگه ها دودون درسته هم ما نتیجه که زغتا زدرفتا کده کنم منم ایوان کسی خوش بسته ما تنگشین کنه آبون آم کیرن گردسته ما سماغ در کیر باشه بستود ما ینوم کیرنسم آبون هم سخوربات ایوان که دورسی مدوه نخصازاز زده آسد سرمه و تریت سارد فستاک بونونگ یا زرده خواست تا ایرستو موار زونزینات سونگ فستاک بونونگ در زرتا مقده کود یا مادلون فزاگل سخوربات ایوان ایرون لیتراتورای نوختا انفی روخگنگه فد Оном зет райгоран ирышту. Да даже рин хура ужинах. Да кадыл ног дучина фыштун. Мажалек мештер дар лавар. سخوربات ایوان خلا رایتسارد بیره ایرون باید دیمم مرمز دیرکتن نه یا قرم خواسته تا زندگون ساویتون فشت دیمت زوره گسته که ینود کاد سیخسن سفلدستادو نیزره چیود و دنبافی باید توی سخوربات ایوان ات سگای در که ود یرای گرم بسته ما ایرون آدم پاتریود جو تاکسانا کزی تازمت تیلیکامپانی ایر اینفارماتسون را وقت آبون اما نرتا بازونود ساور بون غد نمن قلمه کس رای سومه سود که درغم
Rajsom Respublikaya Özən İvgə asəst Quaysay Bonə Cıppar gradusu qarm, İxsəvəta 2 gradus qarm. Zav rayonu Bonə Özən Av gradusu qarm, İxsəvəta 2 gradus qarm. Znavr rayonu Bonə Av gradus qarm, İxsəvəta 10 gradus qarm. Leningor Bonə Özən Az gradusu qarm, İxsəvəta Cıppar gradus qarm. Respublikaya Stolica Sxinvalı Bonə Özən Az gradus qarm, İxsəvəta Cıppar gradusu qarm. Smahkastı sut informasyon ravaqda bu məstudiyud biazır testəyla məzərdə önzəğət səməy alı bundər qusat xors xabartdə əmən əradun film bəldmə efirə.